Access to clean water presents one of the most pressing challenges that humanity currently faces. There are few places in the world where this is more an issue than in South Asia. With over 1/6 of the world residing in the region, the pressures on water are massive. But it's not just population pressure. Climate change and rapid urbanization have created new dynamics that affect everybody, but especially those living in peri-urban areas, those areas just outside cities that are often growing at explosive rates. This video will illustrate how and why, based on the experiences of those living in these peri-urban regions of two countries, India and Bangladesh. Khulna is the third largest city in Bangladesh and is growing fast. Water resources here are stressed, with high levels of salt in the groundwater, which itself is often more than 500 feet down. Moreover, over 280 tons of solid waste are generated every day, most of which ends up in the local rivers. This all presents real challenges to residents both in and outside the city. আমাদের এখানে পানিতে সমস্যা এই যে সাপ্লাইর পানি ও লবণ বেশি ভালো না তারপর 8টা ফ্যামিলি আমরা এই 8টা ফ্যামিলির মেলা সমস্যা আমরা পুলিশ লাইনে পানি এনে খাই তারপরে 2 কিলোমিটার দূর আর এই বাড়ির মধ্যে একটা স্যালো কল আছে তাও লো না পানি ভালো না পানি পড়তেছে না আমাদের বাড়ির ভিতরে একটাই হাউস তার মধ্যে লোক বেশি বসেন পানি নিয়ে কারাকারি হয় মাঝে মাঝে পানিও থাকে না একই রকম আইসি দূরে পানির কোনো উন্নতি হচ্ছে না এখানে গৃহস্থালির যে পয় নিষ্কাশন বা বর্জ্য সেগুলি ড্রেনে আসে এবং ড্রেনের পানিকে দূষিত করছে ড্রেনের বর্জ্য জমে থাকার কারণে এখানকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে নগরীর কাছাকাছি যে সমস্ত পেরিয়ারবান বা গ্রাম এলাকা আছে সেই এলাকার মানুষের জন্য যে পরিবেশ এবং পয় নিষ্কাশন সেটাকেও এই ড্রেনের মধ্যে দিয়ে দূষিত করা হচ্ছে আমাকে ওই ধরো আমাকে ওই যে অসুখ বিসুখ বেশি হয় আমাকে রোগ জীবাণু হয় আমাকে খাবার পানি ওই যে দূরস্থারাতে আনতে আমাকে সমস্যা আমাকে কষ্ট হয় যে খুলনার পানি ওই যে আসে আমাকে এই জায়গায় ময়লা এসে জমা হয় তাতে করে আমাকে স্নান করাও বিশাল জ্বালা গরু বছরই খাতে পারে না আমাকে গরু বছরই ওই জল খাবারটি হয় আমাদের এই টিউবওয়েলটা 11 বছর আগে বসানো হয়েছিল এখন আপাতত আর্সেনিক হয়ে গেছে বিদায় আমাদের টিউবওয়েলটা অকাজ হয়ে গেছে বুঝছেন এই জন্য আমরা আর কি বিষয় যে আমাদের এলাকায় একটাই টিউবওয়েল এই টিউবওয়েলটাই শুধুমাত্র আমাদের কাজে লাগে এই Climate change and human settlement have made access to clean drinking water here a real challenge. As more people dig for water, what is already a threatened resource becomes even more dear. And this trend shows no sign of changing. আগে থেকে আমরা প্রথম আমি যে আসলাম পাকিস্তান আমলে কোন মানে এই যে রূপসার ইয়েতে নদীতে কোনো জোয়ার দেখিনি পানি আস্তে আস্তে ফুলছে কিন্তু এখন থেকে জোয়ার বাটা একদম আগে তো পানি জোয়ার মানে ঠেলে লবণ নিয়ে আসে আজ জমির জায়গায় ধান হইতে এখন জমির মধ্যে লবণ এসে গেছে টিউবওয়েলের সংখ্যা বাড়ে গেছে তো আমাদের এই ভাড়া পরে আমরা প্রায় এই গ্রামটা মানে 50টা টিউবওয়েল আছে আমি প্রথম আসছি 30 বছর আগে কোনো টিউবওয়েল ছিল না এখন আমরা নিজে প্রায় 50টার মতো করেছি খুব পানি উঠছে এই আমাকে এই ঘরের পোতার মানে একটুক পানি উঠে গেছে বুঝছেন এরকমভাবে পানি উঠছে তাই মেলা পানিতে কষ্ট করছি তা বাইরে দিতে পারি না বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ঘরে থাকতে পারি না কারণ ওই কি জিনিস গরম পড়তেছে আমি কিছু দেখতে আসছি না আল্লাহ মাহবুব জানে But aside from climate change, there are other factors that present challenges. Khulna is home to a thriving shrimp industry, one that generates the second largest source of foreign exchange in Bangladesh. The incentives to capitalize are massive, but this often translates into power dynamics that further complicate access to water for those in peri-urban areas. Farmers saying that salinity level increasing not only from the sea, also by the local people, elite people who are use the saline water to cultivate the capture fisheries actually. এই গেটটা 80 সালে তৈরি হয়েছে হ্যাঁ এখন এই গেট দিয়ে পানি ওঠানামা করে এই মানুষের ধান পান লাগায় হ্যাঁ নোনা পানি ঢোকে নামে হ্যাঁ এর ফলে মনে করেন আমরা মাছ শাক মারি হ্যাঁ দিলে আবার ওই যারা কৃষক তারা দাম বইকাত করে এইগুলোই আর কি হ্যাঁ তাতে আমাদের কোনো সমস্যা হয় না কমিটি যেভাবে আর কি ওই সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে কমিটি আছে তো
23 জন বিশিষ্ট কমিটি আছে, তাই 23 জনের একজন আমি আর কি, সেইভাবে আর কি দায়িত্ব চালাই আসতেছি। তো ও শক্তিটা হচ্ছে বিষয়, শক্তি তো না, দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা থাকলাম না, ওকে আমরা বলে আসলাম বা জ্ঞানজামি করে আসলাম, কিন্তু ওই পর মুহূর্তে যে ওই যে আরেকজনই 1000 টাকা বা 500 টাকা দিচ্ছে, ওই লোভে পড়ে ওর ওই কথা আর মনে থাকতেছে না। তখন যে আমার 200 লোকে এসে ধাক্কি করেছে বা 50 জনে ধাক্কি করেছে, এই কথা ওর আর মনে থাকতেছে না। ও গরিব মানুষ তো, এই কারণেই ও টাকা পায় ওই কাজ করা শুরু করে দেওয়ার মতো। From the rural people's perspective, the most corrupted people are mid-level staffs like local engineers and other supervisors. The people also depends on water for their livelihood, agriculture and other livelihoods. So it's a very sensitive position and none can challenge them for their work. ওই তো বললাম না, আমরা শুধু আশার বাণী পাই, মেয়র হয়তো একদিন রাগ করে বললো 2000 টাকা দিতে হয়। হ্যাঁ, ওই তখন ওই আমাদের এই কৃষকরাই চাঁদা দিয়ে ওর কাছে দিয়ে আসা লাগে, কিন্তু ওই টাকাটাও ফল তো নিচ্ছে, কিন্তু ওই মাছ ধরার সময় ঠিকই আবার পানি উঠায় ওদের সাথে কম্প্রোমাইজ করে নিচ্ছে। আপনি যখনই যাবেন বলে তারা পানি উঠায় নেই। তাছাড়া উনিকে কমিটির নির্দেশ ছাড়া কোনো গেট খোলা হয় না। আর এই যে সব লোক যা আজে বাজে বলে, এগুলো মিথ্যে কথা, বুঝছেন, এগুলো সঠিক না। अगला स्टेशन NG रोड है। नेक्स्ट स्टेशन इज NG रोड। Like Khulna, Gurgaon has also seen massive change in the face of urbanization, but at an even more extreme level. Since the early 2000s, the satellite city has grown dramatically, but often at the expense of the water resources of those peri-urban areas outside of Gurgaon. These changes have often had adverse effects on those living in these areas. गुड़गांव का पानी यहाँ के इकट्ठा होता है, सरकार को यही एक जगह खाली है जमींदार की, इसी में लाके छोड़ देते हैं उसको। इसके अंदर ऐसा केमिकल होता है जो हमारी मतलब पलेज को फूंक देता है। मेरे अपने नज़रिए से हमें काफ़ी नुकसान है, फ़ायदा भी है, ये बात नहीं है कि सारा टोटल नुकसान है। ऐसा है, हम जैसे गेहूँ बोते हैं, गंदा नाला उसके अंदर देते, पानी देते हैं गंदा नाले का, तो हम उसको खाते नहीं, क्यों, खाने के योग्य नहीं होता वो, हम उसको काट के सीधा मंडी दिखा देते हैं, मतलब मंडी में बेचाते हैं हम। जब रिलायंस थी इधर खरीद चल रही थी, तो क्या है कि काफ़ी विकास हो रहा था, कोई अपना मकान बना रहा है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, हैं जी। पैसे के साथ साथ है ये, तो जितना पैसा होगा उतना ही काम चलेगा। जो किसान पहले 5 एकड़ कर रहा था, आज वो 15 एकड़ कर रहा है। पहले तो कहीं एक गांव में टोटली ही जो है वो 10 या 12 ट्यूबवेल थे, अब तो एक घर में जो है 4-4, 5-5 है, एक एकड़ में जो है चारों कोने पे जो एक ट्यूबवेल कर रखा है। कस्टमर हमारे पास जैसे बाहर होते हैं, दिल्ली के भी हैं, गुड़गांव के भी हैं, बाहर के भी आते हैं, जैसे बॉम्बे है। पार्टियां तो होती है जिसने सस्ती ज़मीन चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लगा लो, या भाई फार्म हाउस वगैरह छोटे मोटे इस प्रकार के ही काम है इस एरिया में। तो मीठा पानी है, वहाँ अपना समरसीबल या ट्यूबवेल लगा लेते हैं, ट्यूबवेल उससे पानी निकालते हैं, पैदावार करते हैं। These new demands on an already stressed water table have changed the balance of who can access it. For those who have the resources, groundwater can't be tapped. But for those living in peri-urban areas who share a common aquifer, their access to clean, saline-free water has been seriously compromised. वहाँ जाके पानी मोटर खींचती है, बाकी वैसे नहीं पहुँचता है। कुएं का पानी जो है बिल्कुल सूख गया, उसमें पानी था ही नहीं। पानी ना का कारण ये था कि बारिश नहीं होती, तो फिर पानी का जो नीचे चला गया, स्रोत जो पानी के थे वो सब नीचे चले गए, लोग बागों ने छोड़ दिया। भाई वो भी ये है कि भाई जब पानी बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया तो खींचते खींचते भी परेशान हो जाते थे, इसलिए हैंड पंपों से पानी लाने लगे और उसको अपना पीने लगे। अब पानी की तो प्रॉब्लम है ही है। और कहाँ से लाऊं पानी पीने के लिए, बताओ तुम। हाँ, पानी की बार तो मैंने जब कल परसों रिश्ता ना होने दी, मैंने वहाँ गाँव में पानी ना आए। पहले हम इसको खेती के लिए इस्तेमाल करते थे पानी को,
इसमें खारे पानी होता था, बाकी पीने के लिए नहीं होता था, ये खाली ये ज़मीन का सिंचाई के लिए होता था। फसल इस तो होती अच्छी, सिंचाई के लिए पानी अच्छा था, पीने का मतलब नहीं था इसका। लेकिन अभी वाटर लेवल काफ़ी नीचे जाने के बाद अब ये सूख गया कुआं, तो हमने मिट्टी से भर दिया इसको, और पानी बाहर से जो जिसके पास साधन वो लेगा तो वो मर्जी के रेट बेचेंगे। आता है गवर्नमेंट कोई साधन नहीं दे रही है पानी के लिए भी, चलो भाई कोई भेज भी देगी तो एक टैंकर भेज देगी। इतना बड़ा गांव में एक टैंकर पानी से क्या होगा। ट्यूबवेल से जो ये फर्गनगर के माली है, इनका ट्यूबवेल लगा रहे हैं मीठा पानी इस साइड में, एक टैंकर भरने का बोलते हैं 150 रुपये लेते हैं, लेकिन गांव में 5 रुपये मटका ला के देते हैं। फिर ये गलत है, वैसे वाजियात पैसे लगते हैं सभी के, पानी सप्लाई बढ़िया आए अच्छी तरह सबको मिले तो क्या जरूरत है इसका। फिर इसलिए कर रखे है, पूर्ति नहीं हो किसी चीज़ में, पीने में पूर्ति ना हो रही पानी की सप्लाई की, तो फिर 6-7 साल से ज़्यादा दिक्कत आई है पानी की। नीचे ज़मीन का पानी बिल्कुल ही खारा हो गया जब इसकी किल्लत बढ़ी ज़्यादा आई। All of these new developments have created correspondingly new social dynamics. While in Khulna, the issue is corruption, in Gurgaon, the issue is more caste-based divisions, where some can access water and some cannot. ये जो है ये गांव का दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, तो पानी वाटर सप्लाई का उस तरफ आता है, इस तरफ नहीं आता है। तो हमने तो पानी के लिए दिक्कत है, पानी हमने वहीं से हैंडपम्प से लाना पड़ता है, वहाँ लड़ाई भी हो जाती है हमारे साथ। ठाकुरों घर में जाना पड़ता है हमने, फिर वे भी दरवाजे बंद कर ले में, भरण तो दे में पर वे नखरे करें। ए भैया देख, एक तो इनका घर तो लेना पड़ा हमने, है ये गेट बंद कर ले, ये गेट इसने बंद कर ले, मतलब मूड में हो ना तो भर लेने दे, ना तो ना भरने दे। गांव में अलग से नहीं है भाई, एक कास्ट के अलग मकान हो, उसके अलग हो, एक घर किसी का है, 2 किसी का है, लाइन जब गली में आएगी सबको बराबर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो कोई पक्षपात नहीं है, कास्ट वास्ट के हिसाब से कोई फर्क नहीं है, ऐसा कुछ भी। वो किसी एक आदमी ने बोल दिया होगा, एक अलग गलत बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई क्यों होती है और वहाँ नहीं तो लड़ाई हो जाती है। हम पहले चले जाएंगे ना, बामणी आ जाएगी पीछे पीछे, तो वह कहेगी तुम पीछे हटो, हमने भरने दो पहले। These two peri-urban landscapes present common challenges. The question is how to address them. Through applied research, the Saki Waters Initiative, funded by IDRC, aims to understand these dynamics from a pro-poor, human development perspective. Though the South Asian region may appear surrounded by water, these boundaries can also present a trap. Through education, research, and advocacy, the initiative aims to foster a paradigm shift in the way water is managed in the region.